बर्च बाय रोमियो लेन हो नाईट क्लब जो आरपोरा चलतालो थंय जी ट्रॅजेडी जाली जंय 25 लोक मेले म्हणटा ताका लागून आज गोंयांत सगळ्यांक दुःख जालें आनीक आमी त्या दुखान सहभागी आसा. इतले म्हणटा आसतना आज ह्या राज्याची दशा अशी जाल्ली आसा. ज्या स्टेटीन 300 सुमार लोक एक्सिडेंटांनी दर वर्साक मरता, हजारो जखमी जाता आनीक हातपाय मोडून घरान पडटा आनी हे सामकें नॉर्मल जाल्लें आसा. हे अशे स्टेटीन जंय ड्रग्स घेवन कितले लोक मरतात ताचे आकडे सरकार आजपर्यंत दिना, सप्रेस करता. पण अनऑफिशियल एस्टिमेट 100 लोक तरी गोंयांत जो येता तो 100 लोकांचेर परिणाम जाता, मरता. कोण कितें जाता काय कोणाक खबर ना. ह्या ज्या स्टेटीन जंय साऊंड पोल्युशन रात आनी दीस चलता थंय हायकोर्ट ऑर्डरींक सुद्धा कांयच व्हॅल्यू ना. अशें म्हणजे हायकोर्ट ऑर्डरी कसले हायकोर्ट ऑर्डरी असो जो एटिट्यूड जाल्लो आसा. आनी ताका लागून आमचे सुद्धा लोकल गोंयकार जे भुरगे शिकता, जे जाणटे न्हिदूंक सोदता तांकां सुद्धा न्हिदूंक मेळना. ह्या स्टेटीन अशें लिस्ट गोज ऑन आनी जनावरांक सुद्धा शांततायेन जगोंक मेळना. ऑलिव्ह रिडली टर्टल्स ज्यो आसा तांचे नेस्टिंग सायटीचेर सुद्धा दिल्लीवाल्यांचे सेलिब्रेशन्स तांकां मस्तून माडून उडोवन सुद्धा अशें सेलिब्रेशन जाल्ले आमकां प्रकार पळोवपाक मेळटा आनी केन्नाच कोणाचें एक्शन म्हणटा तें जाल्लें दिसना. ह्या मजगतीन हो जो इन्सिडंट जालो, ही जी ट्रॅजेडी जाली, ही ट्रॅजेडी अवॉइडेबल आसली, ही प्रिव्हेंटेबल आसली. पूण खंयचेच सरकाराचें यंत्रण सारकें चलना म्हणून हे आज दिसपाक मेळटा. आज जे चीफ मिनिस्टर आनी डीजी पुलीस म्हाका दिसता दोग जाण असले पुलीस प्रेस कॉन्फरन्सान, आनी ते प्रेस कॉन्फरन्स ताणें जे सांगले की कितें सांगलें की आमी एक्शन घेतले, आमी मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी बसयतले. मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरीन आज पर्यंत कसलोच आउटकम आमी येयल्लो पळोवंक मेळोंक ना आमकां. हालींच शिरगांवान स्टॅम्पीड जावन लोक मेल्ले तेन्ना तुमी इन्क्वायरी बसयली, ताचे आज पर्यंत कोणी सांगूंकूच ना कितें जालां तें. आउटकम कितें, सुदारणा कितें जाली. 2014 स्पेसिफिकली हांव सांगता की हांवें स्वता फर्स्ट हँड सगळें इन्फॉर्मेशन म्हाका आसा पळयल्लें म्हणून. सो रुबी रेजिडेन्सी म्हणटा ती कॉलेप्स जाली बिल्डींग, आनी ती कॉलेप्स जाल्या उपरांत कितें बरें जालें. बारीक सारीक अशे ज्युनियर लेवल ऑफिसर, म्युनिसिपालिटीचे ऑफिसर, टाउन कंट्री प्लॅनिंगाचे ऑफिसर धरून भितर उडयले जस्ट टू डिफ्लेक्ट पब्लीक अटेन्शन. ताचे मेन सूत्रधार कोण असले तांचे पर्यंत कसलेंच इन्व्हेस्टिगेशन पावूंक ना आनीक आपोआप ते मागीर सगळें बंद करून पालोवन उडयल्लें आसा. म्हणून म्हजी मागणी जी आसा ती ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, ज्युडिशियल कमिशन ऑफ इन्क्वायरी बसोवपाक जाय. आतां गोंयांत आत्ताच ताजी खबर आयल्या की डायरेक्टर ऑफ पंचायत जी कोण आसली आनीक मेंबर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड तेन्नाची आनी पंचायत सेक्रेटरीकूय सस्पेंड केले. दिस इज अगेन टू डिफ्लेक्ट पब्लीक अटेन्शन. ह्या लोकांचो रोल तुमकां जर दिसलो जाल्यार इतलो टायम गेलो हें सगळें पळोवपाक. म्हणजे तुमचे डे टू डे तुमची यंत्रणा सारकीच कोसळलेली आसा. आतां इतल्या वर्सांनी तुमकां कळ्ळें की अशें कोणाक तरी मोर्चे पडले हें सगळें भायर काडपाक. अगेन इट इज ट्रायंग टू डिफ्लेक्ट पब्लीक अटेन्शन. खोलायेन चौकशी ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन घातल्यारच जावंक शकतली, जंय लोक आपूण स्वता वचून डिपोज करूंक शकतले. स्वता आपल्याकडे इन्फॉर्मेशन आसा तें डिपोज करूंक शकतले. लोकांक परत परत तुम्ही हायकोर्टांनी धाडटा, परत परत हायकोर्टांनी ऑर्डर दिल्ल्यो सुद्दां पाळिना. हे शासन, हे ऍडमिनिस्ट्रेशन हे पाळिना म्हणून ही परिस्थिती येता. आनी आज जे डायरेक्टर पंचायतांनी कोणाक सस्पेंड केला म्हणटा तितल्याचेर तें उरोवंक जायना. हांव म्हणिना तांकां सस्पेंड करचें न्हू म्हणून, पूण खऱ्यांनीच तांचेर कोणे दबाव वाडलो आनी आज हे बारीक सारीक MLA आनी मिनिस्टर ह्या प्रशासनान कसो दबाव हाडटा. सगळे आपल्या मुठीन दवरूंक सोदता, ताचेर कोण बर घालतलो मिस्टर चीफ मिनिस्टर. म्हणून चड गरज आसा आज तुमी एक ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन बसोवपाक जाय, जंय हायकोर्टाचो जज बसतलो आनी ताच्या मुखार सगळ्या लोकांक आपयतलो जे कोण पिडीत लोक आसा. चड करून एक कोस्टल बेल्टान जे धुमशण घातलां ताचेर जर नियंत्रण येतलें आनी ह्या एक्सिडेंटांतल्यान कितें, ह्या ट्रॅजेडींतल्यान कितें तरी निष्पन्न जातलें जाल्यार ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन घालपाची गरज आसा. परत सांगता, हो आमचो डिमांड. तुजे मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरीन कांय भायर सरचें ना. रुबी रेजिडेन्सी कोसळ्ळ्या तेन्ना तुमी ज्या कमिशन ऑफ इन्क्वायरी म्हणून घातले ताचो रिपोर्ट खंय तरी दब्यान मारलेलो आसतलो. अशेंच तुमी SOP बिसोपी करपाची गरज ना. देर आर टायम टेस्टेड SOP इन द सिस्टम, पूण तुमकां सिस्टमच चलोवपाक तुमी दिना आनी तुमकां दिवपाचें ना म्हणून अशें घडटा. हें सांगचें पडटा कित्याक आज अशी परिस्थिती जाल्या की हे जे ऑफिसर आसात ते कटपुतल्यो पपेट जावन वागता आनी सरकाराक जाय तशें इलिगॅलिटीज करपाक दिता. ह्यो जर बंद जातल्यो आतांच्यान तरी ह्या ऑफिसरांनी चिंतपाक जाय.
तुमची परिस्थिती कितें ती. आणि आनीक एक लास्ट सांगता की सरपंचाक आपोवन व्हरप इट इज हायली ऑब्जेक्शनेबल. ज्या ड्रामान ताका आपोवन व्हेलो दॅट वॉज नॉट सो इम्पॉर्टंट, पूण जो थंय ड्रामा जालो दॅट वॉज एवॉयडेबल. हे कितें रेकॉर्ड आसा तें तुमी व्हरा तेंचे आनी कितें इन्व्हेस्टिगेशन करपाचें तें करा. अनलायक रुबी रेजिडेन्सी केस हातून तुमचे पुलीस सुद्धा आसूंक शकता. हें कोण सांगतलो. आनी तुमी मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी जी म्हणटा पळय ती मॅजिस्ट्रेरियल इन्क्वायरी तुमचो डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट तुमी सांगला ते भाशेन जर करतलो जाल्यार ही टेनंटेड लँड जंय आतां हो क्लब फंक्शन जाता इट इज एग्रीकल्चर टेनंटेड लँड ताचें कन्वर्शन कोणें केलें आनी कशें जालें आनी ही कमर्शियल एक्टिविटी थंय कशी स्टार्ट जाली. आनी अश्यो कितल्यो कमर्शियल एक्टिविटीज गोंयान बर चलता शेतांनी आनी कितले वायलेशनां चलता जावं ती कोस्टल झोन मॅनेजमेंट जावं ती आनी कसली कोण ताका नियंत्रणान हाडटलो. म्हणून एक ज्युडिशियल इन्व्हेस्टिगेशन घाला, लोकांक आपया, रायट फ्रॉम केरी टू पॉले. जे लोकांचे ग्रिव्हन्सीस आसा जे लोक वायलेशन करून कंप्लेनी करून करून थकता आनी परत परत हायकोर्टान वचपाची पाळी येता, ही जर एका शॉटाक जर बंद करतलो जाल्यार हें हांव सांगता तें तुमकां पावल मारचें पडटलें. तेन्नाच दिसतलें की तुमी सिरियसली कितें तरी करूंक सोदता म्हणून. नाजाल्यार अगेन इट विल बी अ आय वॉश. हाजे पयलीं खूब इन्क्वायरी जाल्ली आसा. यू आर ओनली रिलायंग ऑन पब्लीक मेमरी इज शॉर्ट म्हणटा ताचेर की लोक विसरून वयतले. आनी हांव सांगता तें जर जायना जाल्यार सरकारान एक म्हजें घर स्कीम काडल्या तशी एक म्हजें हॉटेल, म्हजें रेस्टॉरंट, म्हजो क्लब अशें सगळें रेग्युलरायज करपाक स्कीम काडची. आतां तरी लोकांक चिंतपाक जाय ह्यो घटना विसरपा सारक्यो जावंक जायना. फुडाराक तरी तुमी सारके कितें तरी विचार करून बऱ्या मनशांचेर तुम्ही विश्वास दवरपाची गरज आसा. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आणि तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुम्ही करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुम्ही हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुम्ही आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.